undang na taon ulan para makatrabaho nami. Kay gibagyo nami diri sa Manila kuno. Napay isa ka bagyo gasunod na pod. Hasta paita ning pobreta, mawala tong trabaho diri man daw. Kuno man undang na ulan. Para wa nay ulan, para di na magbaha. Kay luoy na ang iyong kapobre, di nakatarbaho kung sigilag ulan, sigilag baha. Pait kaayo ning pobreta, maning kamot na lang ta kuno man daw. Way ayo ning pobreta, kay luoy kay ta kuno man daw. Pait ning kapalaran, mangita og kwarta diri sa Manila, manglangyaw ta kuno man daw. Solid followers, paki-share sa akong video. Bye-bye and God bless you to all.